जागे सूर संगीन खन पे सोहर से डरकर ना झारखंड दिसों रे माजी हड़म को सनाम कोटे आलिया अरदास्ता है ना नोआ दिशों रे नोआ तो आबुआ दिशों का ना हेमंत बाबू तो खाली खाली तेते हैं जेल को जेला का दिया को नोआ दिशों रे आबुआ उड़ा आबुआ जे रेंगे जो रे जो तो हराम बुड़ी जो गो बाबा को पेंशन एमत कुआ जो तो विधवा को पेंशन एमत कुआ नेत्रहीन को पेंशन एमत कुआ और विकलांग को पेंशन एमत कुआ नोआ दिशों रे बेस इसूल बेस को पढ़ा माहौन गड़ा उन्हें एहोप किया उन्हें ते भारतीय जनता पार्टी नुको दो मेट रुकुड़ेन तक हुआ और हाना नवा दोष करते खाली खाली ते दोष करते और जेल ले कोई दिक्कत दिया उन्हें ते नुआ दिशों मोड़ नुआ तो सनाम को पुयरा दिशों गुरु शिबू सरंते हैं मरंग लेका केटेज बनुया हड़मा हड़ा में तया मैं कहने नो दिशों हड़ता लरे दुरुबा करना है दिशों मोड़े जागुआ रखत बुआ नो दिशों मोड़े एवे न कट बुआ नो दिशों में हरियर चिरे उठा सब चोआ कट बुना उनाते नो दिशों में आलो पे हंते नतिया नो दिशों में न्यामो चोआ कट बुना दिशों में गुरु शिबू सोरेन उनाते नो दिशों में हरियर चिर आसार के तहन मा अब वह महागठबंधन जहाँ गांव तक ना जहाँ के बुनती हुआ का दिया उन्हीं के उना अब वह गठबंधन के वोट बुन एम्मा नोआ दिशों दो आर नितों दो भारतीय जनता पार्टी तीरी दो बाबन चला हो चो मा नोआ दो सनाम दिशों होड़ पे मोने रे पे ठेव को कहा बाका नोआ दिशों जहाँ लेकर नितों उनको तो नोआ दिशों रे हेज करते अब वह राजनीति को बदला अब वह CNT SPT 1 को बदला अब वह जहाँ नगाम इतिहास ओना को दपाला ओनाते नोआ धरती रे दो सेदा आपराम को तीसो होड़ा आयदरी बाको सहावका ओनाते सनाम को जुमीत पेता है ना आर नोआ दिशोम रे अब वह गीता है मा आसार होता है मा अब वह महागठबंधन नोआ गांवता होता है माँ आज के आज जो तो उपस्थित हो इनसेन अमर माँ बोन आज के आज अनेक रोद एक घंटो बादल करेছে এমন রোদ ছিল 12-1টার সময় 41 ডিগ্রি ছিল কিন্তু আজ দলে দলে লক্ষ লক্ষ লোক এখানে আসলেন আজ আমরা এই আমার যে মহাগঠবন্ধন এখানে আমাদের একটা আজ অনেক সুন্দর আমরা এই রৌদ্র আমরা এদিক ওদিক হলাম না আর নিজের জনশক্তিকে আমরা দেখাতে সফল হলি এই জন্য আজ বলতে চাই এই মাটির উপরে আমরা জন্ম নিয়েছি এই মাটির উপরে আমরা অনেক সংঘর্ষ করেছি এই পুঞ্জিবাদী ব্যবস্থা যদি এই দেশে আসবে ঝাড়খণ্ডে আসবে তাহলে এখানের মানুষ কোনোদিন আগে বাড়তে পারবে না এরা বহুরূপীয় রাজনৈতিক দল মিথ্যা বলে রাজনীতি করে এই জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি এই ঝাড়খণ্ড থেকে ইয়া দেশের থেকে তো এটাকে সরাতেই হবে এই কোনোদিন শ্রমিকের কথা বলবে কি না কোনোদিন নৌকরির কথা বলবে কি না কোনোদিন দাম বাড়ছে সেই কথা বলবে না মুষ্টিভর কিছুগুলা পুঞ্জিপাতি আছে 20 জন না 1 দর্জন 2 দর্জন পুঞ্জিপাতি আছে তাদের জন্য শুধু রাজনীতি করছে তাদের জন্য ভাওতাবাজি করে বহুরূপে রূপ দেখে লোককে খালি দিগভ্রমি করবার চেষ্টা করছে এই জন্য আজকে আমি বলে যাচ্ছি যদি আমরাও মানুষ আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা আছে তাহলে আমরা সঠিক বিচার করে ভারতীয় জনতা পার্টি এই মাটিতে ওকে আমরা থাকতে দেব না আমরা আমাদের গঠবন্ধন যত আমাদের এমপি আছে যত জায়গায় 14 জায়গায়
जोन जगह हमारे गठबंधन সেই জায়গায় সেই গঠবন্ধন সাথীকে আমরা ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করব। আর এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, মিথ্যাবাদী ভারতীয় জনতা পার্টি এই ঝাড়খণ্ডের মাটিতে কোনোদিন দাঁড়াতে দিবার নাই। এই বলে আমার এই যত মা বোন এসেছেন, এই বলে আমার সন্দেশ কে আমি মাটিকে বাঁচাবার আছে। এই মিথ্যা বলে যে রাজনীতি করে ভারতীয় জনতা পার্টি, তাকে এখানে আমরা আর উনার কোথায় ওই ভাঁওতাবাদী কোথায়, ও আর যে হার সময় মিথ্যা বলে লোককে দিগ্ভ্রমিত করে ভোটটা নিয়ে আর এখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উনি আনবার চেষ্টা করছে, সেটা হতে দিবার নাই। এই জন্য আপনারা একতা হয়ে গঠবন্ধনকে ভোট দিবেন, এটাই আমার সন্দেশ।